नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं कैवल्यं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमास्वादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। ब्रह्मदारुं स्मरामि। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतिताहराय च नीलाञ्चलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आसन्तु आज आम्भे माने आलोचना करिबा ए संसारटा हेउची कोन। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण गीतारे अर्जुन को कहिसंती, हे अर्जुन ये संसारटा हेउची गोटिए अविनाशी अस्वस्थ वृक्ष, जहार ऊर्ध्व परमात्मा जहार मूल एवं निम्नरे प्रकृति पर्यंत जहार शाखा सब विस्तृत होई रही अछि। कौन कहले भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को? एकायनोऽसौ द्विफलास्ति मूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाख्यो दश छदीदि खगोह्यादि वृक्षः। अर्थात यही संसारटा हेउछि गोटिए सनातन अस्वस्थ वृक्ष। एकमात्र प्रकृति ही यही वृक्षर आश्रय स्थल। यही वृक्षरे दुईटी फल रहिछि, जार नाम होछि सुख एवं दुख। यही वृक्षर तीनोटी मूल अछि, जार नाम होछि सत्वगुण, रजगुण एवं तमोगुण। यही वृक्षर रसकु चारि भागरे विभक्त करा जाइछि। सेगुड़िक हला धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। यही वृक्षर पंचेन्द्रिय माध्यम से ज्ञान अनुभव करे। सेगुड़िक हला श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसाना एवं नासिका। यही वृक्ष 6 गोटी अवस्था देई गति करिथाए। सेगुड़िक हला जन्म, अस्तित्व, बुद्धि, परिवर्तन, क्षय और विनाश।
ଏହି ବୃକ୍ଷର 6ଗୋଟି ବକ୍କଳ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରସ, ରୁଧିର, ମାଂସ, ମେଦ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା ଓ ଶୁକ୍ର। ଏହି ବୃକ୍ଷର 8ଗୋଟି ଶାଖା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ 5, ମନ 6, ବୁଦ୍ଧି 7 ଓ ଅହଙ୍କାର 8। ଏହି ବୃକ୍ଷର 9ଗୋଟି କୋରଡ଼ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଖ ଆଦି ନବଦ୍ୱାର। ଏହି ବୃକ୍ଷର 10ଗୋଟି ପତ୍ର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ସମାନ, ନାଗ, କୁର୍ମ, କୁକଳ, ଦେବଦତ୍ତ ଏବଂ ଧନଞ୍ଜୟ ନାମକ 10 ପ୍ରାଣ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ 2ଟି ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 2ଟି ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜୀବ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନ୍ତ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ବିଦିତ କରିଦିଏ, ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ପାର ହୋଇ ସଦାସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ସନାତନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଯୋଗ କହିଛନ୍ତି, ସେହି କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ସଂସାରରୁ ପାର ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।